Mamadou Sidibé, Alliance Gandhi Malien. Bi amanga émission mandi kono émission mi namba wele espace de vérité na fo bamananga na aw bela jelemba don togo mina tien kene wati be ka bo jamana actualité na be togo la ka se ka bo ka tien fo faso donyo ka se ka family sur réellement mimbe faso kono hokum de kono la bi ambora temba fula nyona ba ambolo amba fa ka anda don temba fula mina ansi kun folo oye tem minye oye les jeunes hamadistes du Mali nyoro noye shiningene jeudi don nabe ben kalo tile mugan ani woroma o ben nalendo ka marsi ba boloda marsi min kunte doreye ko ga sega transition délai abe sega prolonger to ga mena oye anga tem floy tem flana oye jamana actualité na fara jamana actualité bi actualité afanga ga bombi kosobe parce que alkara mo chamaye mu mega anwele ka fo transition be niveau mina bi fendo be amamu fam aba fe anga do muna pour que abe se ka famali sur la we ansi kumbai parce que anya nyogondo faso jo kena horonya kene ani dina kene de kan ola ni mo ka se ka tienfo faso ko ina an ka se ka tienfo parce que abe don anga tienfo la ko antate mo koye antaye malikode parce que depuis wati mina be ibn bawar keta ka fanga kele fo kana se fanga binima anyo de fo mo moni dona transition kon la ambi protéger ka sabu ke idona anga kan wono mais sani anga don ansi kun wono amanga sponsor officiel fo no doye produit gadanye a PDG ba oye Bama Dramera amba fo ka barkada aybe ka bara minke dina kono faso dewnye fantawnye desabagato ye Bama be ka bara minka amba fo awye na ye produit gadan san abe ka andeme anga faso jo barala a flana nye te huda na le représenter londo malla ni Konate distribution et service ambo fana fo ka sabu ke usona ka en sponsoriser pour que ameseka nga faso jo barake Maléon et alata kofe ni jigiba ana awye an jigi doye amu abonné ndo anga page la aba nga publication aba aimer aba commenter aba partager ni force wérebe awna alata kofla la awde do be foli famba di awma nin kalo tile mugan ani woro na be ben jeudi natama shiningene nyoron kono wele kam blalendo hamali si bela jelema faso de nyuma bela jelema nyoron kono ku ka bo anga seko ani anfa noy asraf surafai buye aidara abora ka kuma ka min fo ko délai min dira autorité transport ma no 18 mois ale ga yeta la barabe ka ta togo mina bara tabolo kain doga fara transition délai kan o hukum kon la hamali su ya fo olu fanu ga seko no bora ka kuma jenroro ka hakla di jenroro bara werete olu la sirfuke ka hakilna o be se ka famya faso dem bela jelen fe togo di faso dem bela jelen be se ka sirfuke ka kuma kan a me togo di ka fama togo di o yo olu ka barai hokum kon la yani wati che o ye conférence ou la ben o ye interview la ben o be na marche fana la ben marche mon kon la kunjumene ya to sirfuke ya fo ko ado fra transition de leka o be no o fo faso donye ka fo malende nyuma bela jelen yana bi transition me ka ta bolo min kan bamana yo de fo nyame kunlo bora kolongono do kera me chaman ba be kofe barakera transition fen chaman ke me tien fana ka fo nyogonye yoro do ben transition ma barake o yoro mina jusqu'à présent faso den famba sigilo do ka munde kono transition ko na bi anda be na so o yoro fana ma parce que anya don faso de nyuma be a don bi ni deme ba be transition na bi ni asim ni nimbala bi sogel ni nimbala bi onde don ka damna domina wele blala amma kanga boga ibn bawar keta ka fanga kele ka sabu ke marako jugay depo wati fo bi anyan seko bela jelen ke fo ibn bawar keta ka fanga bi ne bandaw ani muktarwan kolto fanga la anye anseko beke pour que o be se ka barake mais bamana nyo de fo ni ma se ka tien fie i jugu sara jugu ka tien fie ame yoro mina binie mali ta ga jetemene bien vrai que asim ay min fo ka fo ka be doba asrala ka don fantan de meli dafe anya ye bi asim forage min sembi c'est plus de 30 forages mali kono
halisa forage sen a bɛ senna mais fasoden fanba sigilen don ka min kɔnɔ bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ye Ibrim Boubacar Keita ka 7 ans kɔnɔna la fasodenw jeli bɔnna cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn faso nafolo suɲɛna cogo min na ka kɛ lenburuba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn miliyari min tunna Ibrim Boubacar Keita ka 10 waati bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fasoden fanba sigilen don bi ka min kɔnɔ o ye de justice bɛ se ka nin dossier ninnu ta cogo di ni zone ninnu premier ministre kɔrɔw ministre kɔrɔw ani député kɔrɔw directeur kɔrɔw ninnu ye faso nafolo suɲɛni min kɛ IBK ka 10 waati a dogolen tɛ mɔgɔ si la fasoden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Ibrim Boubacar Keita ka 10 waati ko faso nafolo a kɛra lenburuba ye k'a dun a corruption bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ corruption kɛra kosɛbɛ jusqu'à présent an sigilen don an bɛ ka justice lajɛ nin dossier na mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bi ni ko Mali basigi ani Mali zone ka minɛ jumɛn de ka di aw ye maliyɛnden caman b'a fɔ k'a fɔ Mali bi Mali zone ka minɛ bi o ye maliyɛnden caman ka laɲini ye bi ka tanbi sécurité kan ka sababu kɛ jumɛn de bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka armée bɛ niveau min na armée binna bi ka se niveau min na kɛlɛkɛminɛn tɛ armée bolo fasoden bɛɛ bɛ ka kule kɔ an ka armée ko kɛlɛkɛminɛn t'u bolo o wagati kelen na n'a fɔra ko ka wari bɔ k'a di ko ka taa armement san Mali armée ye 1230 milliards o wari dunna hali sini o dossier dalen don fasodenw t'a dɔn bi o dossier bɛ niveau min na Ibrim Boubacar Keita manifestation min kɛra pour que Ibrim Boubacar Keita ka fanga bɛ se ka bin ni M5 ye mɔgɔ min fatura c'est plus de 20 personnes selon les responsables du M5 o 20 personnes min fatura fo bi fasoden fanba sigilen don k'a dossier lajɛ a dossier bɛ niveau jumɛn de la parce que wagati tɛmɛna M5 mɔgɔw yɛrɛ ye campagne de dénigrement daminɛ contre Imam Mamou Dicko k'a fɔ bi n'i y'a ye M5 mɔgɔ min fatura a ko ma se ka nɔbɔ ko ka sabu kɛ ko Imam Mamou Dicko de ye bandaw a proposé bandaw ye k'a ka Muktar Wan ta ko Muktar Wan tali de y'a to ko ninnu si ma se ka kɛ bi faso in gouvernement kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ ministre joli de bɛ yen bi min ye M5 mɔgɔ ye a ka ca ni ministre 6 ye a bɛɛ lajɛlen M5 ye ka primature ta k'a di M5 ma o wagati de ye juge la juge le temps est le meilleur juge fanga filɛ nin ye bi an ye kɛlɛ de kɛ k'a fɔ an ni mɔgɔ mun an dalen don mun na mun bɛ se ka faso in ka kɛ fasodenw sago ye k'o ye M5 mɔgɔw de ye o hukumu de kɔnɔna la an ye wele bila fasodenw ma u ye wele bila ma waati min na an ye wele bila fasodenw ma fasodenw sɔnna ka danna ka wuli ka Ibrim Boubacar Keita ka fanga bin Ibrim Boubacar Keita ka fanga binnen o M5 mɔgɔw dɔw kɛra CNT membre ye bi dɔw kɛra ministre ye bi dɔw kɛra premier ministre ye bi dɔw kɛra chargé de mission ye bi dɔw kɛra directeur ye bi poste fan bɛɛ lajɛlen fanba ye M5 mɔgɔw ye bi anw sigilen don ka aw lajɛ anw ta ye min ye faso ko don mun dalen don anw na n'o olu abonné don an ka page sanfɛ an b'o olu ka danaya kɔrɔ don ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'i b'a ɲini i ni page gandi malien ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a ɲini kun fila la i b'a ɲini k'a fɔ visibilité min bɛ an na danaya bɛ an ka page la an page a suilen don page suilen a kun ye jɔnw ye a kun ye fasodenw de ye fasodenw ka laɲini ye min ye an bɛ bɔ kɔ de yira faso ɲɛmɔgɔw la a bɛ se ka kɛ tuma dɔw la faso ɲɛmɔgɔw t'a dɔn min bɛ faso in kɔnɔ mais ala ka don o don da depuis dugu mana jɛ fo ka taa bila 1 heure du matin na 2 heures du matin na fasodenw de bɛ anw wele danaya kama k'a yira an na u sigilen don ka nin de kɔnɔ ni jamana ɲɛmaaw y'a mɛn ko fasodenw ka laɲini ye nin de ye bi aw ka se ka baara min kɛ Mali tɛ fantan jamana ye mais donko juguya de nalen don ka Mali to nin dɛngɛ in kɔnɔ tan corruption wagati kelen min na an ye Ibrim Boubacar Keita ka fanga bin k'a sababu kɛ marako juguya ye o ministre kɔrɔw olu de bɛ bi yaala na fasodenw ɲɛkɔrɔ bi a dun dɔnna bi k'a fɔ olu de ye Ibrim Boubacar Keita dɛmɛ ka faso nafolo tiɲɛ tɔgɔ la mais hali bi an bɛ discours wɛrɛw de mɛn mais mun kɛra sababu ye ka faso in ci an tɛ k'olu minɛli discours mɛn mais min fɔ jamana ɲɛmaaw ye bi o ka jateminɛ il est temps an bɛ observation na an bɛ transition an b'a soutenir à 100% mais ka adamaden soutenir ka fanga soutenir a dɔ ye ka se ka fɛn f'a ye a t'a dɔn min bɛ yen ka fɛn f'a ye min bɛ se ka kisi problème ma sini o ye dɛmɛ dɔ ye dɛmɛ ka dɛmɛba ye ka adamaden ka tiɲɛ fa a ɲɛna min bɛ yen n'a ma ɲi a ka se k'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ fasoden fanba ka kumakan min sera ne ma
o ye de k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi fasoden fanba bɛ ɲini ka décourager bi transition dɛmɛli la k'a sabu kɛ dossier birilanw mun bɛ yen bi maga tɛ ka kɛ olu la tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ fasodenw ye an bɛ min fɔ Mali justice ye fasodenw bɛ ka justice soutenir bi à 100%. mais min nalen don an jɔrɔ bi campagne bɛ ka daminɛ politiciens fɛ politiciens mun ye faso nafolo suɲɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la politiciens mun ka janfa an'u ka namara y'a to an balima dɔw wulila M5 kɛlɛ in senfɛ dɔw ni tora la olu ni bɛ to a la don min na o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta de tun ye jamana président ye Boubou Cissé ale de kelen pe tun ye jamana ministre ye n'ale tun ye premier ministre ye mais bi an bɛ ka min ye bi a tɛ fasoden si lajɛlen nimisi wasa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka nkalon dabila adamaden ni fɛn sera niveau dɔw ma fasoden ɲumanw a ye bɔ a ka ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ nin de ye tiɲɛ ye ni min y'i soutenir tiɲɛ kan a fɔra a banna ni min dɛmɛ tiɲɛ kan a fɔra a banna mais anw b'a dɔn anw ni Ala cɛ bi anw ka danaya kama an ka mobilisation kama an ka détermination kama mɔgɔ caman sɔnna ka transition soutenir ka sabu kɛ anw ka kumakan ye o baara kelen an tɛna n'o bila fasoden si ye an bɛ continuer k'o tiɲɛ fɔ transition mɔgɔw ɲɛna bien vrai que Assimi bɛ ka baara kɛ bien vrai que Assimi bɛ ka forages sɛn mais bi an mago bɛ min na bi ni Assimi ye Mali jɔ bi ka kɛ i n'a fɔ Europe jamanaw ye corruption min kɛra n'a ma kɛlɛ ka ban ni Assimi bɔra fanga la don o don an bɛna segin a kɔlɔn kelen kɔnɔ donc an bɛ min fɔ Assimi ye bi ka min fɔ Mali justice ye bi ka min fɔ Sogɛl ye bi u ka essayer faso joli sira n'o ye dɔ ka bɔ corruption na corruption min kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka temps waati u ka jateminɛ u ko dossier ta teliya la joona fasodenw sigilen don k'o de kɔnɔ mais n'u nana ka na to tan élection ka se tuguni campagne ka na daminɛ campagne daminɛnen u ka tila k'a fɔ k'u bɛna wuli mɔgɔw ko mun ye candidat ye mun de bɛna fɔ ko non ko campagne dénigrement de don u ɲɛ b'a la a bɛ campagne na u b'a fɛ ka wuli a kɔ an tɛna sɔn o ka kɛ nin bɛ ban tuguni dɔw bɛ yen tuguni u ye faso nafolo suɲɛ n'u ma se ka kɛ jamana président ye u bɛ n'u tenter ka dɔn an ka assemblée kɔnɔ tuguni n'u donna assemblée kɔnɔ immunité parlementaire o bɛ tila ka taa da u kan tuguni u tɛ se ka juger tuguni jɔnw ta kɛra a la dimi ye o ye fasodenw de ye an mun sɔnna ka bɔ ka an jeli di ka an ka nafolo di pour que changement a bɛ se ka na n m'a fɔ jamana ɲɛmaaw u tɛ baara la n y'o de fɔ n ko ni dɛmɛbaga bɛ jamana ɲɛmaaw la bi ne don a dɔ ye ne ye bi an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais an ti sɔn an ka hɔrɔnya danaya ladiriya min bɛ an ni an kanubagaw cɛ n'o ye an ka abonnés ye an ti sɔn cogo si la an n'olu ka danaya ka tiɲɛ diɲɛ fɛn foyi kama parce que Ala ka dɛmɛ kɔfɛ an mana fɛn fɛn sɔrɔ bi a bɛ sɔrɔ ni olu ka cɛsiri de ye donc Sogɛl i bɛ primature la an bɛ k'i observer là où nous sommes an bɛ k'i soutenir à 100% an bɛ k'i observer mais n'a sera waati dɔ la ni baara tɛ ka kɛ fasodenw ka laɲini ye an tɛna sɔn k'a fɔ an b'an sigilen to ka kow lajɛ kow bɛ ka taa cogo min na fasodenw ka laɲini tɛ ko mɔgɔ damadɔ ka intérêt kama kan an bɛ sɔn k'an sigi k'aw lajɛ an tɛna n'o kɛ nin sortie ye avertissement dɔ ye k'a di jamana ɲɛmaaw ma k'a di jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma danaya min y'a to anw ye IBK kɛlɛ o danaya kelen de bɛ anw bolo mais n'i bɛ ka hadamaden dɔ dɛmɛ baara ka ɲɛ a bolo wagati bɛɛ ka bɔ ka critique kɛ wagati bɛɛ ka bɔ nin y'an ka avertissement nafa t'a la n sigira n mɛnna ka observation kɛ n ye jateminɛw kɛ jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛla la n y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen bi a bɛ se ka kɛ faso ɲɛmaaw ta kalama o dɔ ye jumɛn de ye ko fasoden fanba ka laɲini ye bi justice ka se k'a ka baara kɛ baara jumɛn de kan dossier mun dalen don an mago bɛ dossier mun na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafolo min donna Ibrahim Boubacar Keïta ka temps waati sɔsɔli tɛ fasoden ni fasoden ni ɲɔgɔn cɛ anw teriw anw dɔgɔninw anw kɔrɔkɛw anw ni minnu wulila ka manifestation kɛ a dɔw fatura olu fatura a tun bɛ se ka kɛ anw bɛɛ la kelen-kelenya ye an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ani silamɛsu bɛɛ n'a fɔra olu ka kɛlɛ kɛra ka na se biya ma anw ni minnu ye révolution kɛ bi a 80% minnu tun ye leaderw ye u bɛ 4x4 kɔnɔ bi u bɛ si chambre climatisée kɔnɔ bi chaque mois wari bɛ d'u ma a dogolen tɛ fasoden si la an ye temps in ta ka se ka observer k'a fɔ changement bɛ se ka don waati kelen min na Issa Kawjum a tun bɛ bɔ a tun bɛ dɔ fɔ imam ma Issa Kawjum kelen tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'u bɛ ka Sogɛl kɛlɛ bi
k'u bɛ ka Sogɛl critiquer bi k'a ka gestion ma a bɛ tan à 60% wagati min na olu tun bɛ ka dɔ fɔ Imam Mamud Dicko ma u bɛ ka Imam Mamud Dicko kɛlɛ ni M5 kɛlɛ fanba de tun bɛ ka olu soutenir ka Imam Mamud Dicko kɛlɛ a wagati la u tun bɛ olu ka vidéo partager wagati min Isa Kawujum tun bɛ ka Imam Mamud Dicko a bɛ ka ngalon da la k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a dɔgɔya ni M5 kɛlɛ mɔgɔw de tun b'a Isa Kawujum ka kumakan u tun b'a partager Isa Kawujum kɛlɛ tɛ o de kama bi ne ɲɛ b'a la bi Isa Kawujum bɛ ka campagne min kɛ campagne de dénigrement contre Sogɛl a bɛ ne yɛlɛ kojugu parce que ne b'o a dɔn bamananw b'o de fɔ ni dontulu banna don o don gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la don min na u tun bɛ ka Imam Mamud Dicko ka ngalon da la an y'a yira aw la tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na aw m'a ye aw y'u soutenir parce que ko fanga tun tɛ aw bolo bi a ye fanga sɔrɔ dɛ Kawujum bɛ ka min kɛ bi a bɛ dynamique min kɔnɔ ne bolo hɔrɔnya yɛrɛ ti sɔn a ma o ye ne ka principe ye Kawujum ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ Kawujum bɛ dynamique min kɔnɔ bi hɔrɔnya ti sɔn a ma Sogɛl bɛ kɛ premier ministre don min na ale de Sogɛl tɛgɛ minɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka don CICB kɔnɔ a bɛ k'a tanu o ma 3 mois b'o fɔlɔ o Kawujum kɛlɛ de wililen dɔ bi k'a bɛ Sogɛl kɛlɛ Kawujum Sogɛl mana kɛ togo togo Sogɛl ka fisa ni Kawujum ye siya ba kɛlɛ bɛɛ sɔnn'o ma Kawujum ye fɛn fɛn fɔ an ɲɛna IBK ka tan waati an bɛ ka IBK kɛlɛ waati min na ko faso kɔnɔ man tɛ ka se ka kɛ Kawujum bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bi n'a opportunité sɔrɔ a bɛ fɛn kɛ IBK yɛrɛ ma min kɛ donc o la ne y'a yira fasoden bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ka Asim soutenir tu es obligé ka Sogɛl soutenir mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Sogɛl soutenir tu es obligé ka Asim soutenir mais n b'i soutenir o t'a yira k'a fɔ n b'i ye ngalon kɔnɔ n t'a fɔ o tɛ c'est pour ça n y'a fɔ n ko Sogɛl ka publication min ye ka Sogɛl dɛmɛ ka se niveau dɔ la n bɛ temps dɔ ta la ka observer n'u sera ka falen an bɛ jɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ma se ka falen fana an ka se ka min kɛ don nataw la an b'o kɛ mais an tɛna n'an ka hɔrɔnya an danbe an tɛna n'a bila foyi kama diɲɛ kɔnɔ parce que ka sababu kɛ aw y'a yira k'a fɔ fanga tɛ aw bolo ministre bɛ yen mun bɔra M5 la bi a dɔw bɛ terrain kan i sɔnna i ma sɔn i b'a dɔn olu bɛ baara la faso ɲɛ Imam Umaru Jara filɛ de bi i kɛra Imam Umaru Jara fɛ i ma kɛ Imam Umaru Jara fɛ i b'a dɔn Imam Umaru Jara a bɛ terrain kan bi a bɛ baara la fasoden bɛɛ lajɛlen ngalon ye haramu ye ale tun ye M5 membre dɔ ye n m'a fɔ ko ministre wɛrɛ tɛ ka baara kɛ n kan bɛ M5 mɔgɔw de ma pour le moment ni M5 mɔgɔw de b'a la mun tun bɛ M5 kɔnɔ an ɲɛ b'a ministre bɛɛ la nomination mun bɛ ka kɛ an b'a bɛɛ lajɛlen kalama mais aw t'a dɔn mɔgɔ b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n'i y'a ye litige a réussira anw de don aw bɛ anw mun wele ko média aw bɛ anw mun wele activistes journalistes olu de baara kɛ fɔ IBK ka fanga bin mais an ɲɛ bɛ baara taabolo la ni ala sɔnna ni changement ma don a la n'an bɛ mɔgɔ kɛlɛ an b'a kɛlɛli an b'a daminɛ M5 ministres la fɔlɔ fasodenw bɔra aw ka danaya de kama ka tugu aw nɔfɛ ko ka jamana in ko ka jɔ ka bila sira kelen kan ni jamana n'a ma bila o sira in kan wallahi an bɛ aw kɛlɛ tɔgɔ la min ka jugu ni IBK ta ye ni ala cɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bolo kɛlɛ kun tun ye intérêt ko kɛlɛ de ye mais an bɛ bɔ don min na an ni ala cɛ an tun t'o dɔn parce que an sɔnna ka jɔ bali ɲɛ an sɔnna an teri dɔw fatura bali sababu la an sɔnna an balima dɔw kɛra lujuratɔ bi dɔw bolo tigɛra dɔw sen tigɛra parce que olu tun t'a dɔn kɛlɛ bɛ kɛ don min na ko kɛlɛ bɛ na kɛ intérêt ko kɛlɛ de ye k'a bɛ na kɛ place ko kɛlɛ de ye n'i ye place sɔrɔ k'a banna wallahi an tun t'o dɔn ni a y'o yira an na don o don fana bilahi anw mun ye mɔgɔw la mobiliser pour que ka IBK ka fanga kɛlɛ aw M5 ministres wallahi an b'aw kɛlɛ an bɛ aw kɛlɛ transition min filɛ nin ye bi ni transition prolongée la bi ka taa hali 2025 la a ka di ne ye parce que n y'a ye jamana ye min kɛ politicien bolo plus de 30 ans jamana bɛ nin politicien kelen ninnu bolo u ma se ka foyi dilan faso ɲɛ o de kama n y'a fɔ ni transition ma se ka fɛn fɛn kɛ Mali ko in na fasoden bɛɛ lajɛlen ka sigi n'a ye k'a fɔ o ye Mali ko de bannen ye changement tɛna Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ kɛ min ye a y'a fɔ mun na parce que transition dira min ma fɔlɔ a fanba ye militaires ye a filanan denmisɛnninw de don a sabanan an y'a ye faso kanu b'u la changement b'u kɔnɔ ni politiciens nana don u sen na baara ma se ka kɛ nin transition kɔnɔ an ka zone ma se ka minɛ mun kɛra sababu ye ka an balimaw joli bɔn olu ma se ka minɛ wallahi a y'a bila aw kunna o ye Mali ko bannen de ye
c'est pour ça an b'a ɲini bi an b'a ɲini sini mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni initiative dɔ de ta ko pour que dɔ bɛ se ka fara transition délai kan cogo min na an b'i soutenir bi an b'i soutenir sini hali sini transition ne b'a dɛmɛ jusqu'à présent n bɛ transition dɛmɛ à 100%. mais ka condition de kɛ fasodenw ka laɲini ye min ye u k'o sira ta Assimi ka baara a ma dogo fasoden si la bɛɛ y'a ye bi ko ni Assimi bɔra faso in kanu b'a la a fɔlɔfɔlɔ a nalen a ko k'a ye miliyari 2 ni koba a ka sara la o bɛ ka don fantanw na o bɛ ka ji sen ka foraji sen ka di mɔgɔw ma fan bɛɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi foraji min bɛ ka sen Assimi bolo bi c'est trop nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka président min y'a cɛsiri ka nin baara sugu ninnu kɛ nkalon ye haramu ye Assimi a bɛ ka baara kɛ mais bolokɔniden kelen tɛ se ka bɛrɛ ta donc o hukumu kɔnɔna la an k'a fɔ ministre tɔw ye k'a fɔ Sogɛli ye an bɛ aw soutenir nka a bɛ sira min kan a ye sira in a y'a bila teliya la an b'a fɛ k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta ka temps waati faso nafolo min tunna a wariko a bɛ cogo di M5 ka kɛlɛ kɔnɔna la an balima minnu fatura mɔgɔ 20 ko a dossier a bɛ cogo di parce que ni ministre fɛn fɛn bɛ yen ninnu bɛ bɔ ministère la don o don mɔgɔ si t'a dɔn contrat tu ni contrat foyi tɛ yen min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko contrat à durée déterminée de bɛ yen o tɛ yen a bɛ baara min na hali sini a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ ministériya la donc sani a ka bɔ ministériya la a k'a fɔ k'a fɔ aw nana an tun b'a fɛ ka nin kɛ an bɔra la dès maintenant a y'a daminɛ dɛ parce que a bɛ se ka kɛ 3 mois après soit 2 mois après remaniement bɛ se ka kɛ aw mun M5 mɔgɔw bɛ yen ala ta kɔfɛ an jigi bɛ aw min kan bi k'a fɔ an balimaw ninnu ka ko a bɛ se ka ɲɛdɔn aw bɛ to yen aw tɛ to yen mɔgɔ si t'o dɔn donc n'a bɛ yen wagati min na a ye baara dɔ kɛ fasodenw ka se k'a dɔn ko faso in a kanu bɛ aw la mais n'an ma se k'o kɛ Mali politique ko la nin y'a ka ko de bannen Mali politique ko la pewu aw nana wagati de bɛ ka taa transition tɔ 6 mois mais an b'a dɔn o 6 mois in dɔ bɛ na fara kan parce que fasoden fanba o bɛ k'a ɲini bi ko dɔ ka fara transition kan an fa an'an ka seko n'o ye Asurafu Surafa ye a ko ale ka yeta ye min ye bi militaires bɛ ka baara kɛ dɔ ka fara transition kan bɛɛ sɔnn'o ma politiciens mun b'a fɛ ka contre campagne daminɛ Sirifukɛ ka mɔgɔw marchelen kɔfɛ u nana ka meeting kɛ u nana ka conférence kɛ Sirifukɛ nana ka hakilina di politiciens mun bɛ yen bi n'u b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw de taara ɲɔrɔ aw taara Sirifukɛ fɛ ko faso jɔla don hakili ɲuman b'a la faso kanu b'a la a ka yeta ye faso ka basigi ye Sirifukɛ ko ale kanubaga bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ dalen don ale la ko bɛɛ lajɛlen ka transition soutenir pour que jamana in bɛ se ka basigi an ka ɲini dɔ ka fara transition kan mais an ɲɛ b'a la o mɔgɔ kelenw u n'u ka journalistes u b'a fɛ ka contre marche daminɛ u bɛ ka Sirifukɛ ye u b'a fɛ ka a ka kumakan u b'a fɛ k'a kɛlɛ mun b'a fɛ ka kɛlɛ ni kɛlɛcogo jumɛn de ye a fɔra ko Sirifukɛ ko dɔ ka fara transition kan n'u bɛ bɔ u b'a fɔ ko fɛn tɛ fara transition kan ko Sogɛli b'a fɛ dɔ ka fara transition kan u b'a kɛ i n'a fɔ Sogɛli de don olu b'u ka kɛlɛ kɛ ni Sogɛli de tɔgɔ ye ka transition dɔ farali transition kan u bɛ k'o kɛlɛ mais u b'a fɔ ko Sogɛli m'a fɔ aw ye ko fɛn ka fara transition kan dɛ an y'o de fɔ an bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan min ye tiɲɛ o de bɛ fɔ min tɛ tiɲɛ o de bɛ fɔ aw ɲɛna k'o tɛ tiɲɛ juguya kana mɔgɔ si bila adamaden ka kɛwale a bɛ ka kɛwale min kɛ n'o man ɲi i bɛ se k'o de juguya i bɛ se k'o de kɛlɛ mais kana adamaden yɛrɛbakun kɛlɛ mais anw y'a ye bi k'aw jiw n'a ɲɔgɔnna mun bɛ ka bɔ bi k'u bɛ Sogɛli kɛlɛ Sogɛli nana a ma mɛn an bɛ se k'a fɔ a ye a ka baara kɛ baara min kan ka kɛ mais k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ bɛ yen bi k'aw bɛ se k'a fɔ ko olu ye Sogɛli ye o ye nkalon kuma ye dɛ aw y'o bila o ye nkalon kuma ye ne ye dossier min fɔ ni Sogɛli ma mɔgɔ o dossier la dans un mois an ka se ka min kɛ anw b'a dɔn les victimes du M5 Ibrahim Boubacar Keïta ka temps waati miliyari min dunna Boubou Cissé a ye marché min ta k'a di a dɔgɔnin ma a cousin ma ne y'o Léo Tali a dossier a bɛɛ lajɛlen bɛ yen mais bi aw ɲɛ b'a la olu mɔgɔ kelenw de bɛ k'a fɔ ko ka élection kɛ mɔgɔ t'u la mɔgɔ min bɛ se ka taa campagne kɛ Maɲangara mɔgɔ t'u la mɔgɔ min bɛ se ka taa kɛ Kɔrɔ mɔgɔ tɛ min bɛ se ka taa campagne kɛ Bankas olu b'a fɔ cogo di ko ka élection kɛ hali n'u bɛ taa région na u bɛ hélico de ta ka taa région ninnu na mais façon in a bɛ se ka jɔ tan cogo di aw b'a dɔn insécurité bɛ yen aw b'a dɔn siraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don bi campagne n'a fɔra bi ko campagne kɛ ka taa Segu ma ka taa campagne tɛ se ka kɛ o si la Mali dan tɛ Bamakɔ ko ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an balima mun bɛ centre la Mopti mara ka taa bila fo Segu la fo nord la
u bɛ degun min kɔnɔna la a dogolen tɛ fasoden si la i b'a fɔ bi ko ka élection kɛ k'i to Bamakɔ mais i tɛ se ka taa Bankas Koro Baɲangara k'i bɛ taa élection ko kuma fɔ an fa n'an baw mun bɛ nin yɔrɔ ninnu na degun mun b'u kan Ala de b'a dɔn mun tun ka baara ye bagan mara ye mun ka baara tun ye commerce ye mun ka baara tun ye sɛnɛ ye a si tɛ se ka kɛ bi ka sabu kɛ insécurité ye donc o la an bɛ min fɔ fasoden bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ ye Asoro Surafa n'o ye Buye Aïdara ye an ka seko a ka hakilina mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ ko an ka transition an ka soutenir dɔ ye baara min mana kɛ n'a ɲɛna an k'a fɔ ni baara min kɛra n'a ma ɲɛ an ka bɔ k'a fɔ k'a ɲini dɔ ka fara élection wagati min fɔra élection na an ka dɔ fara a kan a bɛ se ka kɛ san 1 bɛ fara a kan san 2 bɛ fara a kan mais an kɔni kɛ b'a dɔn nin wagati kelen min kɔni kɛ fɔra n'o ye 2022 élection tɛ se ka k'o kɔnɔ an t'o dogo fasoden si la mais an bɛ min fɔ Sogɛli n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fasodenw sigilen don an bɛ ka aw lajɛ an b'a fɛ k'a dɔn faso baara a bɛ niveau min na sisan an kɔni kɛ ɲɛ b'a la M5 victimes ka ko a kuma fɔra wagati dɔ la a dossier a dara an tɛ dɔwɛrɛ dɔn a la bilen tuguni min ye 1230 milliards ye a dossier ko kuma an tɛ ka fɛn mɛn a la i bɛ kɛ ka tan waati faso nafolo min suyɛna a tɛ ban wari min bɔra ko ka hélico san a wari ko kɛra cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a wari dunna de Boubou Cissé ale tun ye IBK ka premier ministre ye jamana fanga in bɛ bi don min na ale tun bɛ yen mais Boubou Cissé kelen bi a bɛ ka campagne kɛ a fɛrɛ ma a bɛ ka mɔgɔw bila bi ka campagne kɛ a fɛrɛ ma foyi tɛ ka f'a ye donc il est temps fasoden bɛɛ lajɛlen ka se k'i jɔ bi hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ la ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko an mago bɛ nin dossier ninnu na nin dossier ninnu an mago bɛ ninnu na corruption min kɛra faso in kɔnɔ an mago b'a dossier la a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye n'a dossier ma ta dans un mois an bɛ wulikajɔw sabati an bɛ meeting boloda an bɛ marche boloda anw min ye nin manifestation kɛ a dɔw fatura an yɛrɛ ɲɛna dɔw tɛgɛ tigɛra ka bɔ a la an yɛrɛ ɲɛna an tɛna sɔn k'a fɔ an bɛna sigi kan an y'a ci kan an tulo ci o dossier kelen kan tuguni a tɛna na kɛ n bɛ wele bila M5 zeni bɛɛ lajɛlen ma ni kɛlɛ bɛ an bolo bi kunun anw de ni ninnu ye manifestation kɛ ɲɔgɔn fɛ u fatura Badaw ka tan waati ani Muktar Wani ka tan waati anw de nin kɛlɛ kɛ don o don an tun b'a fɔ k'olu ka dossier k'a ye bi Sogɛli nana bi M5 mɔgɔ caman donna gouvernement kɔnɔ ni min b'a fɛ a ka ɲɛnabɔ i ni Ala cɛ k'i b'a fɛ k'a ka ɲɛnabɔ o de sisan ye an ni Sogɛli ninnu de kɛlɛ kɛrɛ donc an ka tiɲɛ fɔ ninnu ɲɛna o ka dossier in ta ne kɔni ne bɛ min fɔ Sogɛli ye parce que mɔgɔ caman bɛ min fɔ Sogɛli tɔgɔ k'a ka f'a la Sogɛli de premier ministre ye o kɛlɛ filanan Sogɛli ye layidu ta an ɲɛ k'a fɔ ni fanga dira olu ma jamana in a bɛ se ka falen sabanan Sogɛli ninnu ka danaya kama an sɔnna ka bɔ dɔw joli ka bɔn naaninan Sogɛli bɛ niveau min na bi fasoden fanba bɛnna kan ko Sogɛli k'a ka dɛmɛ k'a ni dɛmɛ ka kan k'a sababu kɛ mun ye ko Sogɛli ko danaya dɔ b'a kan ni fasoden fanba sɔnna k'i ni dɛmɛ ka kan a ka kan fasoden ɲumanw olu fana ka se ka u ka critique kɛ k'a yir'i la k'a fɔ nin baara taabolo de man ɲi o dɛmɛ dɔ de n sigikun fanba o ye ka se k'o yira nin ye dɛmɛ de ye i ye Sogɛli kanubaga ye ni nin ma di ye i tɛ fasoden ɲuman ye i ye M5 kanubaga ye ni nin kuma in ma di ye i tɛ fasoden ɲuman ye parce que a tɛna se ka kɛ kunun Bandaw ni Muktar Wani bɛ yen fanga victime ka dossier ka ta Sogɛli nalen ka an yɛrɛ laɲina dossier ko o tɛ fasoden ɲuman ye n'an bɛ balo tiɲɛ de kan n'an bɛ jɛ an bɛ jɛ tiɲɛ kan mais an tɛna n'an sigi ka nkalon fɔ aw ye an bɛ se ka min fɔ aw ye kuma laban na o ye an ka transition an ka soutenir à 100% délai min fɔra 18 mois a ka dɔgɔ an ka ɲini dɔ ka fara kan Assimi bɛ ka action mun kɛ a dogolen tɛ fasoden si la a bɛ ka an balima caman dɛmɛ bi mun bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la foraji bɛ ka sɛn maliko dan tɛ foraji dɔrɔn ye n'i y'a ye n bɛ foraji ko fɔ o ye de wari bɛ bɔ Assimi yɛrɛ de kun mais faso joli ni sanu tɛ baara min bɛ ka kɛ armée yɛrɛ kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a fɔra k'a fɔ ko an ka ɲɛmaaw k'u ye avion dɔ ɲini ko avion
balanen dɔ bi a sana Espagne de bolo k'a balanen dɔ bi ka sabu kɛ fasoden jugu dɔw ka laɲini ye ne bolo o fasoden jugu ninnu olu ka se ka dɔn justice ka se k'a ka baara kɛ Asimu ninnu bɛ ka baara min kɛ militaires bɛ ka baara min kɛ an b'a dɔn Sogɛl fana nana an m'a fɔ a tɛ ka baara kɛ mais baara dɔ bɛ yen fasodenw mago bɛ min na teliya la ne ka nin boli ni avertissement ye fasoden bɛɛ k'a dɔn ko bi Gandi malien bɔra a ye nin hakilina di fasodenw mago tun bɛ nin na ni baara kɛra n'a ye salamu lafiya ni baara ma kɛ n'a ye fana an b'a dɔn an ka se ka min kɛ faso in na pour que faso in a bɛ basigi pour que changement bɛ se ka na faso kɔnɔ faso bɛ se ka kɛ fasodenw ta ye an b'o dɔn déjà donc o hokumu kɔnɔna la fanga dɛmɛni a dɔ ye ka se ka tiɲɛ f'u ɲɛna k'i sigi waati bɛɛ min ka ɲi min man ɲi a bɛɛ ka ɲi o tɛ fanga dɛmɛli ye dɛ Ibn Boubacar Keita ka fanga binna tan dɛ bɔ an bi ko i bɛ ka kelen pe mɔgɔ tɛ yen anw ta ye de n'an y'a ye an b'an sigi ka mɛn observation na ka analyse kɛ k'a dɔn an ka se ka min fɔ fasodenw ye o de ye bi ka fɔ baara bɛ ka taa cogo min na militaires bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'a la Asimu bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'a la a ka ɲi mais ko an dalen tun don minnu na M5 kɔnɔ ni jamana yɛrɛ ɲɛmaa dilen don olu ma bi primature dilen don olu ma bi poste ministériel caman dilen don olu ma bi ko an mago bɛ nin dossiers na ni nin dossiers ninnu kɔni kɛ ma taa an b'a fɔ foyi ma kɛ a mana kɛ togo togo armement sanni kɔrɔnfila libéreli o bɛɛ bɛ se ka tan ta mais justice kɔni ka se ka baara kɛ ka nin dossiers ta karisa ni karisa kɔni kɛ o nɔ b'a la a minɛna faso miliyari dunna a kɔni kɛ miliyari kɔni kɛ bɛɛ kɔni kɛ b'a dɔn fiɲɛma ta ka taa ni wari ninnu ye 1230 milliards wari mun tunna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Covid wari min bɔra Covid waati la maliyɛnw ye cotisation min kɛ dɛmɛ min kɛra Covid wari c'est des milliards a wari taara min fiɲɛma ta ka taa n'a ye koyi fasoden dɔw de y'a dun mais o wari ka se ka ɲɛɲini k'o dɔn k'a fɔ a wari taara yɔrɔ min na an bɛ se k'o de kɛlɛ kɛ sisan kɛlɛ min bɛ yen an b'o de kɛlɛ kɛ sisan an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'o de kɛlɛ kɛ transition taabolo ka ɲi baara taabolo ka ɲi mais min bɛ transition jɛ n bɔra k'o de fɔ ne ni ɲɔgɔnna caman Mali kɔnɔ olu mago bɛ nin dossier ninnu fana la donc an bɔra bi ka se ka nin kuma in de fɔ aw ye aw ka se jamana ɲɛmaaw ma aw ka video in aw ka partager fan bɛɛ a ka se ka dɔn ko mɔgɔ min bɛ ka transition dɛmɛ à 100% ko nin y'ale ka contribution dɔ ye fasodenw yɛrɛ b'a juger n bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ don ni nkalon don fasodenw de b'o dɔn mais anw ka dɛmɛli tɛna na kɛ IBK ka dɛmɛbagaw m'a fɔ a bɛɛ mais mɔgɔ min tun bɛ ka IBK dɛmɛ a fanba tun bɛ ka min kɛ IBK mana fɛn fɛn kɛ a ka ɲi jamanadenw mago tun bɛ minnu na o tun tɛ fɔ IBK ye IBK tun tɛ bɔ olu kalama an ta tɛna na kɛ tan ni Ala sɔnna Sogɛl an bɛ soutenir à 100% an bɛ ka gouvernement soutenir à 100% an bɛ Asimu soutenir à 100% faso bɛ yɔrɔ min na bi faso baarakɛlaw an b'aw bɛɛ lajɛlen soutenir à 100% ni aw bɛ ka baara kɛ fasodenw ye nin ye avertissement de avertissement tɛna na kɛ ko an bɛ faso dɛmɛli faso ɲɛmaaw dɛmɛli k'an b'a jɔ an tɛna n'a jɔ mais a tɛ an bali ka tiɲɛ fɔ aw ye an b'a fɔ aw ye nin de tun b'an bolo bi Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalaam. O tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ I balo kun ye mun ye I na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min ye a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami Ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka sigi